लास्ट को आसिक पहुँची गलु गोटे फार्म हाउस पाखे झील आंब आंब हो मैंने पूरा बाइया हो गला से केमती होती आंब देखी आस गोटे फार्म हाउस ये देखते ये सब महिषी भी अच्छा फार्म हाउस रे आ देखिया किए अच्छा केयरटेकर किए अच्छा देखिया भितर एक्सक्यूज मी कोई है कहीं ना तले मेंचे आंब पड़ी किए किए देखा टच गलु हाथ तो ये पाँच किसी कहीं ना ଏବେ କେହି ବି ନଥିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ସେ କେୟାରଟେକର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ଗଲୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ କି ଝିଅ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତଳୁ ଯୋଉଟା ତୋଳିବା କଥା ତଳୁ ଏବେ ଏତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଝିଅ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠିକୁ ଯିବ ସେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମ୍ବକୁ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି କେଉଁ ଆମ୍ବଟା ନବ ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟାକୁ ତୋଳିଲା ପୁରା ତା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଯାଉଛି ଓହ ରହ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା पूरा खुशी है कि दौड़ी जाऊँगी आंब नहीं जाइए आंब निजे तोड़िला ना तार मजा ता गोटे अलग प्रकार लास्टली पाईगला गोटे आंब देखिया सी गोटे आंब तोड़ले आ झील गोटे तोड़ला बस मुझे तो 20 टଙ୍କା देदेली कहला कहला नाई नाई तुम जाओ कि ना मुझे नाई ना तुम रख टंका रख टंका देदेली पागलटा भाया हो कलु रे रास्ता मझे बाइया पिलाटा